आजिकालीर अत्याधिक व्यक्ति माने निजर स्वार्थ हासिल करने जदि निजठारु कौनसी छोट व्यक्ति ठारे करजोड़ी अनुरोध करिथांती किंबा एपरी कौनसी कार्य करिथांती जहा द्वारा मानहानिर भय रही थाए सही समय रे केही तांको पचारिबा पूर्वरु से निज अभिमानर रक्षा पई स्वयं कहिथांती कि जदि भगवान श्रीकृष्ण गधपाद धरिथिले तेबे आमे तो सामान्य मनुष्य। हाँ दर्शक बंधु, भगवान नाम एही कथाटी शुणी आपणक मनरे विकृत भाव निश्चय आसुथिबो कि कौन सतरे भगवान श्रीकृष्ण गधपाद धरिथिले जेउ श्रीकृष्ण बालुत काल रे धेनुका अर्घा बक्का आदि अनेक दुर्दांत राक्षसों को संहार करी महाविषधर विराट कार्य सर्प को दमन करिसंती सही परम ब्रह्म स्वरूप त्रिभुवन तिलक विष्णु अवतार भगवान श्रीकृष्ण जहांकर आज्ञा रे चंद्र सूर्य आतजात हुअंती सही इच्छामयंक ठारे एपरी केउ विडंबना पड़िला जे एक सामान्य गधर पाद धरिथिले। एही विषयटी को नेई किछि गुणी माने कहंती जे भगवान श्रीकृष्ण जरासंधर नगरी रे प्रवेश करिबा पई गधर पाद धरिथिले किंतु एही कथार सत्यता कौन प्रमाण सह एही वीडियो रे जानिबा तेणु अनुरोध एतिकी विषयटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण अल्प विद्या अति भयंकरी होई थाए। Subscribe this channel. नमस्कार, आमर चर्चा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। बंधुगण, जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीछंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु जा द्वारा एही परि प्रत्येकटी वीडियो देखिबा को पाइबे। तेबे आसंतु जानिबा एहार सत्यता कोन प्रमाणर सहित। दर्शक बंधु, जरासंध वध एही विषयटी श्री महर्षि व्यासदेव रचित सनातनर महान ग्रंथ महाकाव्य भारत विजय बा महाभारत जहाकू पंचम वेद नाम रे जानती सेही महाभारतर सभा पर्व 21 अध्याय रे एही विषयटी को वर्णना करा जाईछि जेबे कुरुश्रेष्ठ धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर देवशिल्पी विश्वकर्मा एवं मयासुरंक द्वारा इंद्रप्रस्थ नाम रे एक साम्राज्य निर्माण कले। एहाकू दृष्टि रखी नीतिवान भगवान श्रीकृष्ण नीति मंत्रणा रे धर्मराज चक्रवर्ती सम्राट पदवी निमंते राजस्वी बा अश्वमेध यज्ञ आयोजन करिबा पई निर्णय नेले किंतु एहा सेबे संभव होई पाइबो जेबे समग्र आर्यव्रतर स्वीकृति प्राप्त हेबो। एही कारणरू युधिष्ठिर निज महाबली चारि भाई को श्रीकृष्ण द्वारा दिग्विजय यात्रा रे प्रेरित कले। महाबली नकुल सहदेव विशाल बाहिनी नहीं अन्यत्र राज्य को प्रस्थान कले किंतु एक विडंबना एहा थिला जे जेबे पर्यंत मगध नरेश जरासंध जीवित रहिथिबो से पर्यंत एही यज्ञ सफल हेबो नाही कारण जरासंध महाशक्तिशाली जहार पराक्रम एवं मृत्युर रहस्य ता व्यतीत अन्य केही जानती नाही। आर्यव्रतर प्रायतः 86% महाबली राजा मानकु युद्धरे परास्त करी बंदी करी रखिछि बाकी 14% राजा को बंदी करी बलि देले से केवल पृथ्वी नुहे त्रिपुर विजय करिपारे तेणु जरासंध वध अति आवश्यक। एही कथा भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को कहिले। एही विषयटी विचार करी धर्मराज युधिष्ठिरंकर नीति शक्ति एवं कीर्ति अर्थात श्रीकृष्ण महाबली भीम एवं धनुर्धर श्रेष्ठ अर्जुन ब्राह्मण रूप रे छद्म वेश धरी मगध अभिमुखे यात्रा कले जहाकू आमे आजिर समय रे बिहार राज्यर राजधानी पाटना नाम रे जानती। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या रे प्रवेश करी सरोज नदी रे स्नान करी अनेक पर्वतमाला रमणीय जनपद कलिंग प्रदेश आदि अतिक्रम कले। एही यात्रा मध्य रे महर्षि गौतमंक आश्रम रे किछि समय विश्राम करिथिले शेषरे जाई पहुंचिले मगध सीमा रे जेउ नगरर शासक थिला जरासंध। सेही मगधपुरीर प्रकृतिर सौंदर्य एते रमणीय थिला कि जे कौनसी व्यक्ति मनरे कामना उत्पन्न करिपारे। पंचमः पते पंचमः शृंगः पर्वतः शीतलमा ग्रेर्गंधव जीर्मान रमैहि निगुड़ाइब लोधानम बनैहि कामी जनमीयैहि। महाभारत 21 अध्याय प्रथम द्वितीय श्लोक अर्थात मगधर सीमारे विपुल वृषभ बराह मातंग नामक
ବୃହତ ଶିଖର ରୂପୀ ପର୍ବତମାଳା ଚୈତିକ ପର୍ବତକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ନଗରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଚୈତିକ ପର୍ବତରେ ଜରାସନ୍ଧର ଭବନ ରହିଥାଏ। ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ କି ଯେପରି ଗିରିରାଜ ମଗଧର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ବତମାଳା ଲୌଧ ନାମକ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖର ଛାୟାରେ ଲୌଧ ବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶୁମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ଆଜି ସେହି କାରଣରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ ବିହାର ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜରାସନ୍ଧର ପିତା ବୃହଦ୍ରଥ ବୃଷଭ ରୂପଧାରୀ ଋଷଭ ନାମକ ଏକ ମାଂସଭକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରି ତାହାର ଛାଲରେ 3ଟି ଢୋଲକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଢୋଲ ମାନକୁ ଥରେ ପ୍ରହାର କଲେ ତାହାର ଧ୍ୱନି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାନ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହି 3 ଢୋଲକକୁ ଭାଙ୍ଗି 3 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବୀର ଚୈତିକ ପର୍ବତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନିଜ ବଳିଷ୍ଠ ଭୁଜର ପ୍ରହାରରେ ସେହି ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମଗଧ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ହସ୍ତି ଆରୋହଣ କରି ଛଦ୍ମ ବେଶଧାରୀ 3 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭଟିରେ ଗଧ ନାମକ କୌଣସି ପଶୁର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଲୌଧକ ପୁଷ୍ପ ଗନ୍ଧ ଶିଖର ଏବଂ ମଗଧ ନଗରୀକୁ ଗଧ ବୋଲି କହି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହାତ ରଖି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ସଂକୋଚ କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଆଶ୍ୱାସନ ଜନିତ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବା ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ଆମର ଏହି ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କାରଣ ୟସ୍ୟ ନାସ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ତସ୍ୟ କରୋତି କିମ୍ ଲୋଚନାଭ୍ୟମ୍ ବିହୀନସ୍ୟ ଦର୍ପଣଂ କିମ୍ କରିଷ୍ୟତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଯଦି ଆଉ କିଛି ବିକୃତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।